Head. Arm tip. Sa 2 points na McLean. Ingat. Buhat. Kanan side. Ilabas mo na lang kaya yung kamay mo. Lumabas ka dyan. Tanggalin mo yung kamay mo, boy. Tulak na lang, tulak. Side. Tapos tulak ulit. Yan, nice. Puntas ka. Nice. Side. Yan. Oh, McLean. Wala. Wait ka, McLean. Side. J.A. mana. Push mo. Ada 4 points lang, boy. Sama. Puntos ka, McLean. Maintain mo yung guard mo, maintain mo yung guard mo. Pass. Watch out tayo, pass. Agad ka dyan. Tayo may big-taking mo rin dyan. Yan, nice. Puntos. Bigyan mo ng puntos. Yung leg na, push mo, yung leg na. Dini na. Watch out. Yan, nice. 2 points na doon, boy. Nice. Ulit. Set up mo dyan. On. Set up. Dating yung favorite. Mag-basket naman. Watch out. Advance set up. Yan. Good. 1 minute. McLean. Trabaho. Guiding. Even tayo, manong. Nice. Ang malang sanay papasita. Nag-passing position tayo tao. Lockdown. Ano mo sa'yo na yan? Ano mo baka Nice. Kita lockdown. Hook mo din iba. Nice. Pass. Nice. Simula. Nakalabas yung isang kapay ko eh. Net, 1-2 pa nakalitas. Yan. Last minute. Yan. Armbar. Triangle. Protect mo pwede yung arm bago sa nasa hole. Yan. Nice. Yan. Good job. Yan. Nice. Style up. Pass man mo kaya. Pass. Shoot mo. Shoot. Tap na 2 points. Shoot. Sunod naman mo para sa mga pass. Ready? Start! Let's go. One big ass pass. Clean. Sweep mo na yan. Malapit na yung oras. Sweep mo.